Assalamualaikum. Halo guys, tutorial kami untuk sementara segini dulu. Yang lainnya tonton terus video kami agar tutorial kami bisa dimengerti. Begitu guys. Kita lagi membuat kap mesin guys. Setelah kita potong, lalu kita pahat, kita bentuk ya. Ini kap mesin. Alatnya cukup sederhana, kita seperti ini aja. Begitu guys. Halo guys. Halo. Tunjukkan dirimu, wajahmu. Masih malu dia. Tutorial video diriku. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all Aduh guys, emotion, makan tahu campur tempe. Lu tahu kuenya, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me free.
tomorrow.